Pozdrav svima i dobrodošli u First Impression, ja sam Pixie i danas ću prvi put zaigrati Card Shark. Devolver Digital je nakladnik i ovaj simpatičan indie naslov izašao je prošle godine, dakle 2022. Mi to igramo preko računala, nabavili smo putem Steama, prodajne platforme Steam, tako da ljudi udobno se smjestite jer u prvome dojmu ili tiga First Impressionu po prvi puta igramo bez da ikada smo išta vidjeli o ovoj igri, odnosno idemo odmah započeti. Navodno je ova onako simpatična igra karata i varanja. Dakle, a smještena je u prošlosti i izgleda iznimno simpatično, a igra nam preporuča igranje s joystickom, to s gamepadom, tako da ću ja igrati gamepadom, ako su rekli da će to biti tako. Ne znam vidjeli se, ali sam u tamno zelenome, kao sa malo čipke, čisto da budem u tom dojmu prostora i vremena u kojem se igra nalazi. S time da na samome početku željela bih igrati na najlakšem, znači bit ću diletantica. Jer, naime, tu je potrebno jako puno, otprilike nekog znanja, to je ne nužno nekakvog predznanja s kartičkim igrama, nego ne znam, igrala sam Pasijans, Belu i ostalo, Remi, ali ne znam hoće li to biti u ovoj igri. Uglavnom, krenemo. My dear player, moi. It is with the utmost diligence that I must warn you against the hazards of this game. Što li je opasnost ove igre? Aha, to što, ne znam, danas se osjećam trokutasto. To jest kružno. Ajde, pritisnući trokut. Kralja sam izvukla. It will teach you secrets that will turn you as easily into a beggar as into a king. Od siromaha do kralja. Dobro, onda idemo kružnim tokom. Devetka imamo pik, herc, tref. Ovo je bio tref. Moram se podsjetiti malo. Znači, odnosi se, znači, koncipirana igra kao it is based on the memoirs. Since parole, a dangerous manuscript. Nešto ne mogu pročitati. In my beloved bouquinier of the Nine Rue Blanche. Dakle, šta je ovo? Neki francusko-englesko, moj krivi izgovor, unaprijed isprike za ovo. Kraljica. Budite oprezni kako igrate. Zaboravljena kraljica. I što nam je zadnje? Dečko. For here lies the work of the devil. Vražje djelovanje. Da, uglavnom sviđa mi se dizajn ove igre. Mislim, kažem, nikad nisam zaigrala, vidjela sam samo najavu kad preuzmete na Steamu. Tako da, ajmo vidjeti valja li to nešto. Mrs. Porterhouse. Opet ja sa svojim engleskim naglaskom, britanskim. Hipotetski u hrvatskim školama uči se britanski naglasak. Color. Tako da idemo vidjeti što nam Mrs. Porterhouse kaže. Dođi, mladiću. Jesmo li mi sad taj mladić? Aha, samo sam trebala pritisnuti X. Ja nisam ovo plemstvo u prekrasnom manžentastom ili ljubičastom, ružičastom odjelu. Did your majesty have a good nap? Pa valjda nam se... hoćemo li se nasmiješiti? Hoće, nasmiješit ćemo se. I don't give a tinker's damn. Zašto vas nije briga? Patrons are coming to work now. Chop chop, lad. Mogla bih ponoviti Downton Abbey malo radi naglaska. No, željela bih ovog hrta podragat. Tako je. Ne znam, možete li to vidjeti jer mislim da se nalazim s desne strane. To jest, nalazim se s desne strane ekrana, pa sad ne znam vidjeli se moje milovanje prekrasnog. Usudila bih se reći da je ovo pasmina hrt. Vrsta pasmina hrt, nešto lovačko. No, nastavimo. What are you doing fidgeting like a salmon about to meet the crude? Opet ja sam sam samo reći je m'appelle Nina i to je to. If you're about to have one of your convulsions, then you'd best make sure my customers don't see it. Sam ja opet izgubila svoj britanski naglasak, da. Come on, lad, you need to earn your keep. Ajdemo zaraditi. Samo ćemo se nasmiješiti. That's my boy.
s onom britanskom uljudnošću, gdje ste vi zapravo jako pristojni i primjereni, a o sebi mislite kako bi im naredje onako nešto nažal učinili. Now do your job. Chop, chop, off, off. Dobro, gospođa je otišla. Come te Saint-Germain. Dakle, cijelo vrijeme ću ovako govoriti, ne mogu si pomoći. You lad, come, pour me a drink. Natočit ćemo mu pičence. A vidi, šećem, odlazim. Ne mogu ni sa kim drugim osim sa njim, a ništa, natočit ćemo mu. Premalo sam mu dala. Upsi. Znači to odmah mora biti. Pažljivo. A ništa, onda ćemo ti natočiti skroz do vrha. Good power. Many thanks, lad. Nema na čemu i drugi put. Želimo mu upraviti društvo, te moramo, zamolio nas je. I insist, sit. A ništa, sješćemo. I couldn't help but notice your mistress is rather rough with you. Malo je, stroga, ali pravedna, nasmiješit ću se ponovo. Can't you speak? Ne baš, You can't. How fascinating. Indirectly linked to seas. Ja bih zapravo možda prvo mogla pročitati, a ne govorit. Your mistress spoke of so fondly. Indubitably linked. Okay. The ancient Greeks believed people like you possessed prophetic abilities. A lot of nonsense if you ask me. Zapravo zašto ja? Ajde, samo ćemo to čitati. Smatra nas zanimljivim, inteligentnim mladićem. Želimo li nešto dodatno? Pa može dodatno novčiće zaraditi. Što trebamo slušati? Though there's money to be made, there's plenty more to lose. Kockanje. Ovo igrate doma na vlastitu odgovornost. I'm going to play a game of cards tonight and I'm going to win. Uvijek svi tako misle. Thanks to you. Zašto? Zašto zahvaljujući nama? But before I explain my plan, I have a question. Do you know what suits are? Dakle, što smo rekli? Tref, herc, pik, kara. Sweets. Let me explain. Čekaj, moram ja. Dobro. Each card, da. Uzet ću tutorial kod ovakvih igara, ne znam što se događa i which the first impression, mislim da bi bilo primjereno zaigrati tutorial. Each card in the deck belongs to one of the 4 suits. Suits? Bog te pita šta je to. You can tell which suit it belongs to by the symbol on the card. Dobro, onda to znači s lijeve. 10 tref. Suit clubs. Da viš, mogla bi ponoviti na engleskom, dugo, ja nikad nisam kartala na engleskom jeziku, a da nije, ne znam, Hearthstone, Runeterra, Gwent i ostale video igre, Pokemon isto, Yu-Gi-Oh, da ne zaboravim. This one is spades, dobro, and this one belongs to diamonds, kara je tu dijamant. In the game tonight, a strong hand is one with many of the same suit. Ili je sweet? Ili je suit? Good. Dobro. Look at these cards. Go ahead and pick the strongest suit. That is the suit you have the most cards of. Imam tu najviše... Ne to! To? Ok, imam najviše tref. Jezik mi je brži od mozga. Želimo li pokušati ponovo? Da. Ups. I kažem ja move on X. It's a face with assured confidence, I think. Very well done. Dobro došli. Nadam se da vam uši ne krvare s mojim naglaskom, ali nema veze. Now, where were we? That's right. Moram to ponoviti. Nije moj dan, nisam vježbala vježbe za glas i izgovor i naglaske isto. I was going to explain my plan. Što mu je plan? Mi ćemo mu točiti vino, a oni će igrati. A mi ćemo gledat u protivnikove ruke. Aha! Whichever has the most of. Ajme, ovo su neke prevare u pitanju. Vragolasti čovječe. To jest German, sonsti German. Kako ćemo doznačiti? I know, after serving the wine, you will take your cloth, komad krpe, and wipe the table in a particular pattern corresponding to that suit. Dobro, onda ćemo kružno
Kružni putom. Ok, dobro, to razumijemo. Let's discuss the whipping patterns you can use as signals. Ajme, ja tu moram zapamtiti vjerovatno. Za srce, za herc, you will wipe in a clockwise circular motion. Kako ja ovo neću zapamtiti? Znači, krug, sat. Dobro, srce, sat. Aha, držim trokut i idem u obliku srčeka. Dobro. Jesam. Točno. If his bed suits... dobro, onda ćemo u suprotnom smjeru od kazike na satu. Znači, ako je pik u pitanju, pik je obrnuto. If you see a majority of diamonds, wipe in a straight line up and down. Znači, gore, dolje, kara, gore, dolje. And finally, if you need to signal clubs, wipe the table in a side-to-side pattern. Aha, tref, lijevo, desno. Kako to neće primijetiti? Primijetit će. Excellent, you seem to be getting the hang of it. Je, malo smo to shvatili. Valjda. I've thrown a lot at you, I know, but should we try the next trick? Yes. Now let's try having you peek over my shoulder as you pour me a fresh drink. When you've seen my hand, signal to me the best sweet. Dobro, što ćemo sad vidjeti? Idemo pokušati, tako je. Aha, sad mu ja još dodatno moram točiti vinčeko. Ajme, nisam... Mislim da je kara, što je znači gore dolje. Dakle, to je milisekundi bilo tako brzo. Što smo dobili? Bocu sa horse. Ne znam kako se to izgovara. Nisam baš... Volim popiti crno vino, gemišt, naravno, ali ne znam baš neku razliku toliko o vinima, još toliko, nisam sommelier. I take it you've had enough practice, da. Čovjek uči, na greškama se uči, jel? Wonderful, meet me back here tonight and we'll see about making some real money. Ali nismo dogovorili postotke. Pretpostavljam da će kod nas biti 20-80 ili 70-30 ili kao 10-90-10. Ništa, ajde, idemo malo raditi. Ali kako vam se za sad čini ovoga? Ugodna glazba, simpatični vizuali, s mojim glasovnim komentarima. Where has he gone? The gentleman who was at this table. Čovjek nije platio, 100%. Evasive. He didn't pay for his wine. Prevarant. I'll have to dock that from your wages. Naravno. Da, i to lice bi ja napravila. Ha. Kasnije tog dana, iako je večer, ali dobro. Glazbica. Što se... otišao je na drugi mjesto, ali gledam ovo gospođu lijevo malo zaspala. Uglavnom što će Colonel Gabriel reći. I'm in luck tonight. You, on the other hand? You will probably die soon on the gallows or of the pox. Kako su ovo prijetnje. It will depend on whether I embrace your principles or your mistress. Dakle, je li to bilo ono razdoblje, imamo malo nesuglasicu, razmiricu i idemo se pucat. Vjerojatno. Be careful, odnosno, idemo odraditi dvoboj. Zbog čega su ljudi, muškarci, specifično prije umirali radi gluposti, a dobro, nije ni do sad ne umiru zbog gluposti. Let me refill your cup. Hoće nas zvat sad. Lad. A je, vratio se na isto mjesto. How much do you want to bet? How about 5 livres? Niš, budemo se... Performance anxiety. The reminder section is there if you need a refresher on a technique. Dobro, podsjetnik. Dobro, upitnik nam je s lijeve strane. I sad moram... Tref. Dakle, moram se usmjeriti. Ne ono kao i desnu stranu istovremeno. Ok, što smo rekli za tref? Tref je lijevo desno. Da. Aha, dobro, pokazuje ti igra. Onda je fajn. Dobili smo rundu. What? How did you do that? Kako smo to učinili? Zaista ne znam.
Just the luck of the draw, my good man. Je, sreća je u kartama. To jest, osmijehnulo mu se sreća. A drink and everything will be forgotten. Možda ja do kraja današnje epizode budem čak uspjela govoriti. Hoćemo se duplo. Može. Sad ćemo duplo. Ok, idemo vidjeti. Dobro. Ima... Ne. Zabravala sam kružno. Skoro sam izgubila okladu. Dakle, šta onda ako pritisnem, to je strah me, ako ne pritisnem, vjerojatno ću pogriješiti. Pa onda samo ću držim trokut i onda ću tim kružnim putem sa lijevom gljivom raditi. Wipe that green off your face. Aha, malo se sad srekamo. That sort of setback happens to everyone, my good of friend. Izgubio je pravo malo bogatstvo. Aha, što je učinio? I had a drink. Allow me. I'm a many young man, fortune favors me. I think I deserve another drink before we keep playing. Would you be so kind as to refill my cup? Da. Many thanks, lad. Da ne budemo sumnjivi. I'll say when. You've played the first rounds well, lad. But look to your opponent and you can see he's starting to get suspicious. Pitam se zašto. Ok, aha, to je taj metar dolje. I fear it won't be long before he's had enough. Aha, i onda nam ta donja traka, vjerojatno je sad sa mnom već u okviru, pokazuje koliko je sretan ili nesretan. We've been scuppered. Što se ja trebala otići? Što se ja trebala učiniti? Oj, what are you two whispering about over there? Aha, znači nisam smjela dugo ostat. Nobody cheats me. Čovjek ode. Čekaj, sad pucat! Wow, ko će nagrabusiti? Došla gospođa. Ok, ja zaista nisam znala. Kako su svi ustali? Sad bi ova gospođa Molim? Kaj? Dječan... Forgive me, lad, I got a little carried away. Pa kad smo se trebali pomaknuti, ja nisam to primijetila. The law will soon be upon us. We need to go, now. Što smo sad bjegunci pred zakonom? That odious fellow appears to have left his purse. Još ćemo ga opljačkati. How careless. Aha. Molim? Jeli? The Comte. Aha, chapter 1. Giacomo Casanova, Comte de Saint-Germain. Ovo je bio tutorial. Ok, valjda se naučila. Ok, camp of the nešto. Pritisnite X-ić za nastavak. Ireneo, my friend, do you hear that in the breeze? Što to čujemo u povjetarcu? Ej, sad su ti ljudi ispod mene, tako da žao mi je ne budete vidjeli razgovor. Vidjet ćete samo na gornjem dijelu kako izgledaju dečki. The rustle of the leaves and the murmur of the nearby brook. Yes, our good friend the Comte has come. Comte nam je došao. Tu smo dakle. We will stop here for a while. Zašto? Zbog čega? The gentleman who killed your patronus is Colonel Gabriel, commanding the Barn Regiment. Vojnici! Aha, nas će sad optužiti za ubojstvo. Oni krivi ni dužni, ali dobro. We are poor, young and mute. Aha. And you fled the crime scene without a notorious thief. With! Ups, krivo čitam. Aha. Zašto smo sigurni ovdje? Aha, zato što smo sa njima u cirkusu. Ili ne, putujuća karavana. Make yourself at home, I need to talk to the magician. Šta mi je s naglaskom i izgovorom? Dobro.
I ništa, idemo do tog gospodina s desne strane što se nalazi, iako gledate samo moje lišće. No dobro, iznad će vam sve pisati. I evo šta nam kaže. Uvijek prijateljski osmijeh. Malo nam je dosadno. Što ćemo zaraditi? Are you done making faces? Pa ako ne možemo govoriti. Good for you, good for you. So you're the new pet of our dear comte Germana. Ne. Jesmo njegov ljubimac, a više njegov rob. Umjetnik u sjeljama, I trick my fellow men for money and adventure. Što će li nas sada podučiti? Would you like to learn magic? Naravno. Uvijek. I thought you might say that. Idemo. It's called Trikove Monte. During the 100 Years' War, an English lord lost the entirety of his estates over this game. Inače da, kocka je jedna od najgorih ovisnosti jer povlači druge. Tako da... ne dobro. Which is a very English thing to do. Ok, simpatično. Then he threw himself off the white cliffs of Dover. Which is a very French thing to do. So follow closely. Do you see the queen here? Lijeva, desna ruka zapravo, ali dobro. Da, vidimo kraljicu. I'll put her here. Ja ne znam do kraja dana kako će moj naglasak. U kojim putovanjima svijetom će ići. Now follow the queen closely. Potrudit ću se. Ne, više ne znam gdje je. U sredini je. Lijevo. Kocka. Molim? It's a simple trick really, all in the motion, the flow. Dakle, ovo je sve čarolije i tipa naše čarobinjake i ne. Molim? I trust you understood at all that. Ne, ništa od tog mi nije jasno. Why not show off what you've learned to the magician? Što sam ja naučila? A ništa, ja moram otići. Dakle, niš nisam naučila. Molim? Oj! Volim to kad ćem... Oj! Yes, you there. Nobody else here. Come back. Zašto? Zašto se moramo vratiti? You actually told the secret to the Trikove Monte was to wave your arms like a fool. Ja sam naivna, šta? Iako smo nijemi, the mute, ali da ne znam, I worry about the calmed judgments these days. Nekad, jel otišao na kvasinu malo, You would have looked a fool in there. Ili smo ne, mi smo naivni, jer smo mladi. Valjda. But I suppose we can't have that as it makes me look bad. I'll show you how it really works. Dobro, pokaži nam čarobnjaku. Start by flipping the cards over. Dobro, idemo iz početka. Good. Pick them all up and show them to me. Kak sam opet propustila? Šta? You're performing here. Aha, znači moram sporije, moram pratiti sve, ali kak? Dobro, ok. Too fast and people won't want to bat. Too slow when they'll know you're a cheat. Dakle, optimalno. Tražimo zlatnu sredinu. Keep the rhythm and let's try again. Problem je taj što inače ljudi, ja nemam ritma baš. U stvarnom životu, jel? Ok, idemo iz početka. Start by flipping the cards over. Ok. Good. Pick them all up and show them to me. Na vrijeme smo, dobro. Now for the important part, the secret that makes it work. You can either play fair and put the queen down, or cheat by putting down the card behind it. Sad ću tu nešto promašiti. Sigurna sam. Čak i ne, sam sam divljski stisnula trokut, uopće nisam ni vidjela i jelo je dobro vremeno li. What do you choose? No, don't tell me. Now for the fun part, mix them up, but be careful to keep a good rhythm. Opet. Hvala Kingdom Heartsu što me učio kad su imali ove glazbene dijelove u maloj sireni kad pritišćem.
Alright, now take your time and swap two cards and make it look deliberate. Ja više ovo ništa ne pratim osim tih kružića. Time for me to choose. Very good. I didn't even see you cheat. Iskreno nisam ni ja primijetila da sam varala, ne znam. I think you're ready now. The 3 card monte. Ok. Od 28 stvari mi smo naučili 2. A ništa, pokušajmo. A kao ovo je najlakša težina. Da, ja sam prosječna u svemu. Simpatično prosječna, to je moja super moć. McGregor is probably after you already. Aha, sad imamo ovu priču. Pozadinska priča. Jer mislim da ovdje nije baš toliko priča bitna koliko je u kartanje. No, to je čisto da nas malo zabavi. I'm glad you appreciate my hospitality. Mislim, gdje bismo drugdje išli? At least it smells better than Versailles. U to razdoblje fekalije su se bacile na cestu, zato je primjerice gdje su se štikle prvi put proizvele, upravo bilo iz tih razloga onak izbjegavati po ulicama i cestama smeće. A francuski dvor je isto bio i tak poznat po tome da se zapravo, možda ne nužno samo na francuskom, a u svim dvorovima, specifično se uriniralo bilo gdje u dvoranama iza velikih zavjesa i zastora. Zašto to znam? Jer sam išla na jedno predavanje s TTF-a, Tekstno-tehnološkog fakulteta, što su u saradnji sa Filozofskim fakultetom, odjelom za povijest, govorili o modi i razdoblju tog vremena, pa onda se svašta nauči kroz stare spise zvane porezne liste. Tako da treba samo znati naći dobre izvore i čitati. I uglavnom sam da kažem, to je bilo onako jako zabavno iskustvo onda čitati takve stvari. Dosadno, ali zabavno ako vam neko može dati kontekst. Hajmo vidjeti jesmo li naučili. Ali sviđa mi svak malo sve u tmini, ali mi smo unutra. The Comte seems to think you have abilities. Pa, valjda, možda ćemo nešto naučiti. Aha, idemo ga zeznut. Ok, probat ćemo. 1, 2. Sad ćemo malo varati. To. Krug. Kocka. Krug. Vrti mi se. Kocka. Hajme. Magnificent! Dobro, time for me to show you a trick then. Naučit ćemo još jednu vještinicu. I'm going to teach you how to read an opponent's mind. Sad smo već u telekinezima, ne. Samo dobro provjerici. I prove it to you now. In fact, I'm so confident in my abilities, I'll put 40... Novčići, izbrala sam zlatnika on the line. Iznenađeni smo, pa ja sam. I'll take that as a yes. Da. Pick a card, any card. Kartu. Ne znam kaj je bilo karte from the deck. Kako je to? Placing them... Ok, neću. Čisto više na glas. Još 10 sekundi. Šta ćemo odabrat? Ja sam za asa nekog. A ne moram, mogu samo kraljicu. Ej! Molim? Good. The card you choose is on the top and you remember it. Kraljicu smo uzeli. Kraljica 3. Kraljica 3. Kraljica 3. Kraljica 3. Kraljica 3. Kraljica 3. Abracadabra, I know where your card is in the deck. Remember the number you choose. Watch. 1. 2. According to the number you picked, this next one should be your card. Tako je, to je naša karta. Good, because there's no way I'm parting with my coins over that. And relax, you owe me nothing. The comments told me of your origins. Ipak ima nekakav sućut prema meni. Molim? I can see that look in your eyes, always the same. You want to know how I did it. A da, iznenađena sam. I'm willing to explain since you showed such promise with 3 card monte. Alright, so I've chosen my card, the Ace of Diamonds, and placed it at the top of the deck. Dobro. From the time being, let's keep it simple. I'll choose number 1. That means all we have to do is keep the ace at the top. Let's see what happens if we start shuffling. Dobro, miješamo karte.
As we first start mixing the cards, we can keep an eye on the ace. Sumnjam da ću išta u pravom životu moći naučiti, ono, te trikove i vještine, kako onako malo zamagliti stvari, ali za sad u igri će biti ok, dovoljno, dostatno. But if we keep shuffling, we quickly lose track of it. Da, ja nikad nisam ono, miješam karte, onda bi samo ispadale. A stvarno sam puno i bele igrala, to jest kartala, remija, to s većim špilovima, jedno poker. Poker mi još uvijek nije uspješno u mozgu. Let's reset the deck and see what we can do differently. Ajmo. Start shuffling again, but only drop a clump of cards once. At this stage, we know that the ace is at the top of the pile in our bottom hand, but if we keep shuffling, we'll lose it. Huh? You lose, you snooze. Now you snooze, you lose. I suppose you're wondering how I kept track of your card when I shuffled and cut the deck before. Kako li ste mi, molim vas, otkrite mi taj trik. You're right to look suspicious. The trick is to put a marker next to our card so we can find it later, even after more shuffling. You do this by dropping one card onto the pile and offsetting it slightly. This is called in jogging. Remember it well, boy. Oh, jog is not a boy. In jog. That's it. Now you can shuffle the rest without worrying about losing this. Znači, sam jedno pomakala, lijevu, desno. Dolje. Dolje. 2 put, 3 put, 4 put. Nije mi ništa jasno. Great, we now know where the ace is. But we want to do it at the top, not somewhere in the middle, so know what? That's where cutting comes in. Sad se jako Derry Girls malo zvuči. Moje me, Irish. Znam da ovo nije ni irski, ni škotski, ni engleski. Ovo je neka mješavina Velikog kraljevstva, Ujedinjenog kraljevstva, isprike. UK, we can feel for the injogged marker with our fingers. Opet sam otišla sjeverno. And cut the deck at that point. Možda presjeverno na Island. The next card down was our ace, remember? So when we recombine the piles, it'll be back at the top of the deck. Sve što on meni tu sad govori. Tiš mi jasno. By what, trust me? Let's allow the cards to do the talking. Ja sam išla u tarot dijelu onda. Okay, voila. As if by magic, the ace of diamonds, back at the top of the deck. Let's see if you understood that. Nisam to razumjela. Try shuffling and cutting, making sure the ace gets back to the top of the end. At the end. 1, 2. You've lost my card by shuffling over it. Hand over the cards and I reset them so you can give it another go. Ništa, sad ćemo malo vježbati. Šta smo rekli? Jednom dolje lijevo. Znači ništa nisam dotakla sad. Aha, moram brzo to. Kak? Ne razumijem. Spustit, desno. Okay, idemo na upitnik. Uopće mi nije jasno. Ineffective shuffle. Injog a card on top of your stack so that your accomplice can cut to it before replacing the stack back on top. Dobro. To sad učim. Ali. Kak? You don't need to injog again, but it's alright. Your fingers will naturally find the bottommost injogged marker. Spike na mom naglasku, ali ovo mi je sad prezabavno. When cutting, so the trick will still work. Što treba napraviti? Ja ne znam što sam učinila sad. Let's see if you got it right. 1. Da, želim vježbat, jer mi nije jasno. Very well. Put the ace back on top and off you go. Znači ja ne znam kako sam ja ovo uspjela napraviti. Spustim. 1. Pa, znači spustila sam pa sad desno. 1. 2. Aha. Kojen broj je rekao? Kad sam na 2 karte. Je li bitno? Ok, 3. sreća pa idemo dalje. Practice. Nisam shvatila. Znači, desno. Ne, spustim. Pa desno.
Pa miješam. Dolje, dolje, dolje. I... Ok. Valjda sam uspjela. Move on. Think about what we learned today. Znači, 100% promašit ću. Izgubila sam se. By the end of the trick, we wanted the ace at the top of the deck. And sure enough, we dealt out some cards and the ace came out first. But the real trick is a bit more impressive. Tog ima još? You let someone else choose the ace position. You see, boy, giving your target a feeling, znači tog osjećaj izbora i moći je ključno za prevaru. Dobro. So with that in mind, imagine I'm your mark and I've chosen the number 4. 4. Dobro, you need to offset the ace with 3 other cards. That means when you deal, the ace won't be first but 4th. I'll teach you how to add these offsetting cards whilst you shuffle. Ova igra me jako zbunje. Kao jako jednostavna, ali sam zbunjena. Shuffle some cards down on once, just like earlier. Dobro, znači šta smo da to rekli? Spustimo. 1. Good, now before in jogging, we need to offset the ace to the correct position. Drop 3 more cards one at a time. Znači onda to ide desno. Aha, gore. 1, 2, 3. Great, now create yourself a marker by jogging a card. Jog je desno. Neću se malo to. And all that's left to do is shuffle the remaining cards down and then cut. Shuffle. Miješaj. Every day I'm shuffling. Gospodo, molim vas. That all looked right to me. Let's see, shall we? Ahaha. 1, 2, 3, 4. Woo! Eto nam kare u asu. Now before you go running off trying to impress everyone with your newfound wizardry, heed some advice. Poslušaj savjet. There's nothing more embarrassing than messing up a magic trick. Da, nemojte za stvari. So keep practicing. Da, vježbat ću. Now remember, I get to choose where I want my cards to end up. And neither me nor anyone you showed this to will pick the number 4 just because you learned it. Okay, so pay attention to which number is picked. Ako će sad to biti toliko brzo. And only offset the card that far. This time I'll pick the number 2. Dobro. Okay. Desno, 1, 2. You don't need to jog again, but it's alright. Your fingers will naturally find the bottom. Znači opet to promašujem. 2. Ok, sad sam nešto zeznula. Kao spustila sam karte. Time to check. Zamjerila sam. Wow. The number 5 feels special today. I'll choose that. Znači broj 5. Ajmo. Spustit. 1. A ne, krivo sam. 1. Ja ne znam šta radim. Ne znam što radim. Ne razumije. Opet je na prvo mjesto. Naopačke je. Zašto mi naopačke? Dakle, ok. Promiješat ću. Idemo iz početka. Dobro. Znači, ne stisnut dolje. Gore. Ne. Dolje. Ne, nije to to. Znači, ne razumijem. Pretpostavljam da ste vi već do sad shvatili. Tako da vas molim. Onak, pošaljite i poruku ili nešto, onak, telepatski. Ne mogu vjerovati da sam zapela. Znači, broj 5. Ok, hoćemo da spustiti. Ja bi iz početka.
Kontrole. Drop several cards. Lijevo dolje. In jog desno. Ništa, idemo iz početka. 3. Ok. Fakat mi nije jasno. Zaista. I uvijek je na prvom mjestu. Zašto? Zašto? Muka mi je od ove igre. Ne, samo ću ponovo šaflat. Dakle, išla sam dolje. Ne valja. Jel mi fali neki jednostavni mehanizam? Tipa, pomaknuti desno, gore, lijevo. Ništa. Znači, desno ne funkcionira. Gore ne funkcionira. Lijevo ne funkcionira. Onda dolje sam stavila. I sad, gore. 1, 2. Aha, trebala sam gore stisnuti. Ok. I sad miješamo. Dobro. Na greškama se uči, naučit ću. Ajde, mislim da još imam taman vremena. Sad. There, I found it. It's back on the top of the deck. Ok, koji će nam sad dat broj? 3. Šta smo rekli? Odvojit, dolje. I sad, gore. Desno. Šaflamo. Ok. Fokusirajte se, usmjerite se, idemo saznati. 1, 2. Hvala! Nakon 10 minuta, ono. The Ace of Diamonds, exactly where I asked for it. Well done. Nagradit ću se gutljem kave. I možda jednom suzom. Would you like to practice it again? Da. Nećemo nastaviti. Ok, koji? 4. Šta smo rekli? Dolje. Desno. Ne! Pogriješila sam! Zbrala se stisnut gore. Nije dobro. Znači dolje, pa gore. Pa desno, pa dolje. Molim. Znači trebala si se ovo zapisati. Što sam ja tu sad divljački sve lijepe stvari dovela. Broj 2. Ok. Dolje. Pa gore. Pa desno. Pa dolje. Imam baš da djeca u osnovnoj školi, ma ne u osnovnoj, u vrtiću bila mogla bolje nego ja. 1, 2. Ništa, idem pokazati stečenu vještinu i pobrat batine. You were quick study, the Comte has done well. Da, igra, znaš. Ups. Dobro, care to prove yourself again? Ne, idemo dalje. Tako da imamo još par minutica, čisto dajemo pred kraj vidjeti što nam je činiti. Gle kak je bacio kartu, ste vidjeli kako je to u jednom trenutku samo otišlo. Gospodin je na push pauzi, to jest Lula pauzi, Lula paluza. Idemo vidjeti. You tricked the magician. A jesmo li ga zeznuli? I hope you didn't sign away your soul when I've been working so hard to earn it. What? Oh, come on, lad. It's not like you've sold it to the death himself. A ne znam ja baš. So you're part of the family now. Čestitamo. Imamo obitelj. We share everything here, including our gains. Naravno. Everything we give to the camp will be given a good use. It's like a poor people's bank. We support the elderly and the ones who can't walk anymore like Ireneo. Šta je njemu bilo? Šta je osakačen? I also hope that one day we could use that money to change things for real in this country. Konte! Dat će mi 20 novčića.
Znači, odnosno imamo 10. We would appreciate if you could spare some for our cause. A imam 60. Čekaj. Zašto se ljuti? Ha! Thank you, that's very generous. Šta dali smo polovicu svoje love. We're all done here, we should keep moving. Find a record of your adventure in the journal. Aha, idemo, what's your first impression? Prvi put, negdje, a gdje ćemo ići? Parliament's Cafe, Manor, minimum bet 20, to nemamo dovoljno. In, Cascarot Camp, šta ja znam, ne možemo tu. Parliament's Cafe, aha, ovo malo, ne valja. Hoćemo ići u kafić, aj. Kak je slatko. Toulouse, a city on the verge of historical frenzy is the best place to make a profit. Zašto? Ali znam zašto. I heard a Protestant merchant killed his own son to prevent him from converting to Catholicism. Ajme, kaos. The bigots are scandalized, the people enraged, the gentry suspiciously silent. Intrige. As far as scams go, it's pretty crude, but you have to recognize a certain garlic efficacy. The trial starts tomorrow. Ovo mi zavibrira joystick. The whole city will be busy, noisy and distracted. Bit će ometani. I ovo je savršena prilika. Before I get to explaining our next strategy, do you need a refresher on card values? Ne. As, kralj, kraljica, dečko. 10. Valjda. The magician showed... Možda sam ipak trebala reći ovaj vez. The magician showed you a technique that allows you to maintain and offset a stack, didn't he? Yes. Whilst you now have a strong foundation to work with, the technique has some flaws. Što su nedostaci? Fiddling around with the deck at the table is just too risky. Malo je rizično. So how else can we stack the deck? How? Kako? Kako? You'll use something called a full harvest. Puna žetva. You will collect cards at the end of a round so they sit favorably in the deck during the next one. Još malo tutoriala, još malo učenja. Samo mi dajte vježbu. Picture in your mind how the cards will fall if you dealer. Because I'm sitting to your right, I'll be dealt last. That's where we want high value cards. Znači njemu onda šibam desno. Ne znam, ove. As! Daj mi asa! Fulala sam. Pick up the other clump so we can reset and try again. Promašila! Upsi! Ja to bio grozno. No, this time make sure to pick up the clump with the high value card last. Hvala sam se požurila. Lijeva strana, odlično. Meni lijevo, lijevo. Valjda sam to dobro, ne znam. Select. Kak da navijestim ono što moram iste sekunde pritisnuti. You need to pick up the clump from right to left. Kako ću ja u ovoj igri izvisit, dobiti batina, izgubit novce? Ok, lijevo. Lijevo meni ide. Ok, ja sam tu nešto micala, sad ćemo vidjeti. To. Kako? Nejasno mi je. Komplikacije. Znači zasvijetlilo je, dobro. Samo trebamo da pomaknuti to. Ok, perfect. I'm guaranteeing the lovely strong card when you deal. You're doing well, lad, but it will be a bit more complex in practice. Znači, ne da će biti komplicirano i teško, nego ću suzor pustit. Ovo bi trebalo biti opuštajuće. Je, svi smo malo u problemima. Zašto ima tu toliko karata? Ok. Prvo nama s lijeve strane ide
to. I sad ćemo lijevo. Ne. Dobro. Bože me oprosti. Desno. Dobro. Lijevo. Ovo nije dobro. Not quite right, lad. Da! Da! Tutorial! Drago mi što se mučite sa mnom. Mislim, vjerujem da vas ovo zabavlja. Znam da u ovakvim stvarima moji prijatelji umiru od smijeha kad me gledaju. Ok. To. Desno. Ajmo. Sad moram po nekom redoslijedu. Ne sviđa mi se ništa. Ok. Lijevo. Lijevo. Nije dobro. Lijevo. Kak? Znači naopačke. Ok, krećemo s ovim. I prvu četvorku mi trebamo dobiti, što znači idemo s desne na lijevo. Znači, lijevo. U redu, princip je ok. Sad su tu te tri i njima trojici bi trebala dati opet lijevo. Ok, sad smo na 3-3, znači 3-3, kralj. Hoće li onda ići ovom trećem ili njemu? Vidjet ćemo. Ok, idemo na asa i opet lijevo. Nije dobro. Lijevo. Tu nešto u sredini se uvijek zeznem. Ajde, još jedna pa završavamo epizodu, jer mi nije jasno. Ok, prvo idemo s desna na lijevu da nam četvorka ode. Ok, zatim druga. Ta, opet će ići sad s lijeva na desnu. 74. Sad je on s asem. Tri karte su. Ne znam. Kraljica možda. Ali ako ide njemu prva. Dobro, kraljica. S desna na lijevo. Uspjela sam. Sad će on dobit. Dajemo mu trojku. I da prva bude trojka, onda ide s desna na lijevo. Uspjela sam. To, gotovi smo. X. Kak spremit? Ok, ljudi. Ja sretna. Tako da, hvala vam što ste me pratili. Istresirala sam se jako. Uglavnom, nastavite gledati naš televizijski program. Na YouTube kanalu se isto nalaze sažeci i snimke naših dosadašnjih emisija i svih naših dosadašnjih epizoda.
skinite ovu igru i sami zaigrajte, javite mi dojmove jer djeluje mi jako jednostavno, ali eventualno, jako jednostavno, samo da naučite mehaniku igre poput mene, nakon 7.000 puta. Nadam se da mi je ovo bilo iznimno smiješno, da se niste nešto previše ljutili. No, nastavite nas i dalje pratiti na našim društvenim mrežama, a mi se vidimo u drugoj epizodi. Ja se idem kasnije, sad idem boriti s ovim još. Pozdrav ljudi!